बोल सकता है, नहीं किया तो जब इमाम ने ऐलान किया ही नहीं है तो आप इतराज कर कैसे सकते हैं? नंबर एक। नंबर दो, और अगर जंग ही करनी थी तो इमाम हुसैन कूफा में क्यों गए? यजीद तो दमिश्क में बैठा है, वहां चल के जंग करते ना। तो कहते ए तो मैं नहीं पता। तो मैं क्या पता होता तो तू सुन्नी ना होता। सहाबा कराम पर जो इतराज होता है तो मैं एक छोटी सी वो पंजाबी के अंदर वंड ना कर लीए, समझ आ रही है? टोटल काफला जिसमें मर्द, औरतें, बच्चे, खादिम ये मिला के 82 बंदे थे टोटल। 72 शहीद हो गए, बाकी कितने बच गए? 10। ये था काफला। अब ये नहीं कि को 15-20 हजार या 40 हजार या लाख बंदा निकल पिया, और सिर्फ 82 थे। यहां तक तो आपको बता देंगे, अगली गल नहीं खोलणगे। ए वंड है जड़ी मैं करूंगा। ये जो 72 थे, इन 72 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के कितने बंदे थे? ये पता है किसी को? बताता हूं। एक कौल है 16, एक है 19, एक है 21। ज्यादा से ज्यादा उलमा कहते हैं 21 बंदे इन 72 में नबी पाक अलैहि सलाम की आल के थे, इमाम हुसैन के खानदान के थे। कितने बंदे? 21 वाला कौल ले लो। कितने? तो मेरा ये तो थे खानदान रसूल के, बाकी कौन थे? 51। तो आगे से बड़े आराम से कह दे मैनू तो नहीं पता। तो मैं क्या मर रहे जे पता होवे आते सुन्नी ना होवे आ। बाकी 51 या सिहाबी थे या सिहाबियों की औलादे थी। तो फिर आपका सवाल होगा समर साहब गल छेड़ी है तो फिर हमें बताओ कि इनमें सिहाबी कितने थे? और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं आपको अक्सर कहता हूं जो मैं बात करता हूं मैं जिम्मेदार हूं भाई, आप मुझसे पूछ सकते हैं। 51 बंदों में से सिहाबी कितने थे? 3 कौल हैं। एक में है 8 सिहाबी थे, दूसरा 11, तीसरे 12। आप 12 सिहाबी मुराद ले लें। इन ये 72 में से अगर 21 बंदे खानदान रसूल के हैं तो 12 मेरे मुस्तफा के सिहाबी भी हैं। और ये भी सुन लें, ये जो 12 सिहाबी थे इनकी उम्र, जिसकी सबसे कम उम्र उलमा ने लिखी है ना, वो तकरीबन 68 साल, बाकी सब कोई 75, कोई 85, कोई 95 साल। ए तुहाडे दिलो दिमाग नू मजीद मुअत्तर करेगी गल इंशाअल्लाह। ये जो 21 बंदे खानदान रसूल के थे, कितने जी? 21 बंदे। कोई बता सकता है कि इनमें हजरत इमाम हुसैन के भाई कितने थे? 21 बंदे खानदान रसूल के हैं तो बताया जाए कि इसमें हजरत इमाम हुसैन के सगे भाई कितने थे? कहता मैनू तो नहीं पता। मैं क्या बंदे दे पुत्रा जे तेनू पता होंदा ते तू सुन्नी ना होवे आ। मैं बार बार ये जुमला दोहरा रहा हूं और ये वीडियो बन रही है और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ओ मेरे भाई, उलमा ने लिखा इस बात को, 2-3 कौल हैं। एक है कि इमाम हुसैन के 5 भाई करबला में शहीद हुए हैं, और एक में है कि 9 भाई थे इमाम हुसैन के साथ। आप कहेंगे ओ हो ये कैसे? मैं क्या मैं नाम ही दसना, टेंशन नहीं लेनी। और जब जिक्र होता है या इमाम हुसैन का नाम बताया जाता है या उनके भाई हजरत गाजी अब्बास का, बस पुत्रा की गल आवे तो हजरत अली अकबर ते अली असगर। तो जब बाकी खानदान की बात आए तो ओनो मोहम्मद ते छुट्टी। तो मैंने कहा क्या ये 7 21 बंदे पूरे कर रहे कि बाकी भाइयों का अगर बताया जाए ना तो 2 मसले वाजे होते हैं। कितने मसले? जो बंदे करना नहीं चाहते अगर वो करें तो सारा उनका नुकसान धड़म तख्ता। मैंने कहा सुनो, हजरत इमाम हुसैन एक करबला में शहीद हुए थे, बोल दिया तुसी आना है। दूसरे भाई का नाम था हजरत गाजी अब्बास, तीसरे का नाम था हजरत अबू बकर बिन अली। क्या है हजरत अबू बकर दा किवें जी? ए हजरत अबू बकर अली दा पुत्र सी। ए मुड़ कौम नू दसना ते पौसी ना भी अली ओ है जेड़ा अपने मुंडियां दा नाम ही अबू बकर दे नाम ते पिया रखदा है। अब ये बताएंगे तो मसला हो जाएगा। हजरत इमाम हुसैन, गाजी अब्बास, अबू बकर, एतरिया बिरा है। चौथे का नाम भी सुने आए उमर बिन अली। एक हजरत इमाम हुसैन, गाजी अब्बास, अबू बकर, उमर बिन अली, ये 4 हो गए। 5वें का नाम है उस्मान बिन अली। हजरत मौला अली के सिर्फ 2 बेटे तो नहीं थे मेरी जान, 18 बेटे थे। हजरत सैयदा खातून जन्नत से ये 2 थे। जो अबू बकर उमर से नफरत करे वो अली वाला हो सकता ही नहीं है।
ورنہ حضرت علی کے کردار پر سوال آئے گا. ایک تو یہ مسئلہ بنتا تھا اس لیے لوگ نہیں بتاتے. اچھا میں نے 9 کا بھی کال کیا ہے, باقی 4 کے نام بھی بتا دوں. ایک کا نام تھا محمد الاوسط, یہ چھٹے کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, 5 پورے کر دیا, اب چھٹے کا بھی سن لو. محمد الاوسط. اور آپ کو پتا یہ کون ہے؟ یہ دوسری بات تھی کہ لوگ کیوں نہیں بتاتے. یہ جو محمد تھے نا, محمد, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل تو ہیں ہی ہیں, حضرت علی کے بیٹے تو ہیں ہی ہیں, لیکن جب ان کی ماں کے بارے میں بتایا جائے گا نا تو عقیدہ اہل سنت کا مسئلہ ایک اور کھل کے سامنے آ جائے گا. آپ کہیں گے بتاؤ بھائی مولانا کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو حضرت محمد ہیں, مولا علی کے بیٹے ہیں, ان کی والدہ کا نام ہے امیمہ. کیا نام؟ امیمہ کون ہے؟ میں بتاتا ہوں. نبی پاک کی بڑی بیٹی, سمجھ آئیے, حضرت ابو الاس کے جو نکاح میں تھی زینب پاک, یہ ان کی بیٹی ہے, اور یہ وہی امیمہ ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور میرا چانے بھی میں تنو بخاری چو بھی کیسا نہیں توجہ فرمائی. یہ حدیث میں تمہیں دکھاؤں گا. نبی پاک جب سجدے میں جاتے تھے تو جیسے حسن و حسین اوپر بیٹھتے تھے, میں تنو حدیث ہی چنا دکھاواں, میں اپنی زبان کٹ دیاں گا. نبی پاک اے جڑی امیمہ سی, امیمہ حضور دیے نواسی, نبی پاک جب کھڑے ہوتے تھے نماز میں تو اس کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے, جب رکوع میں جاتے پہلے اتارتے پھر آپ رکوع فرمایا کرتے تھے. ذرا مسئلے کو سمجھو. اب یہ کہنا کہ نبی پاک کی ایک ہی بیٹی ہے, تو میں نے کہا کربلا میں جو حضرت علی کا بھائی محمد الاوسط ہے, یہ تو تمہارا ویسے ہی جنازہ نکال دے گا. بیٹی ایک نہیں ہے, اور حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا اے علی جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے بعد میری بھانجی امیمہ سے شادی کرنی ہے. میری بھانجی امیمہ سے, میری, اگر یہ حضرت فاطمہ کے جملے نہ ہوں, میں ساری کتابوں سے نہ دکھاؤں تو میں حاضر ہوں. جدو سیدہ خود کہہ دیا نے کہ میری بہن ہے, اللہ نے قرآن چاہ کیا مصطفیٰ دیاں بیٹیاں زیادہ نے, تے پھر یہ آکھنا کہ نبی دی ایک تھی ہے. چل 4 نے. اب جب محمد الاوسط کا بتانا پڑے گا تو نال ماں دا بھی دسنا پیدا. جی ماں دا دسن تے بہن ثابت ہو گئی سیدہ دی, تو یہ بہن ثابت ہو گئی. تھے حضرت محمد, یہ چھٹے بھائی ہیں. 7ویں کا نام عبداللہ, 8ویں کا نام عبید اللہ, 9ویں کا نام جعفر. 9 بھائیوں کی تعداد بیچ میں لکھی.